8 मई 1973 सिक्किमका तत्कालीन छगेल भारत सरकार र सिक्किमका राजनैतिक दलहरूमाझ भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको 50 वर्ष पुगेको अवसरमा आइतबार सिक्किमे नागरिक समाजले गान्तोकको एमजी मार्गमा स्वर्ण जयन्ती समारोह आयोजन गर्यो। सिक्किमका आम मानिसहरूलाई त्रिपक्षीय सम्झौताको उद्देश्य र महत्त्वबारे जागरुक गराउने लक्ष्य राखी कार्यक्रम आयोजना गरिएको सिक्किमे नागरिक समाजको भनाइ। यस अवसरमा प्रिन्स जिग्मी वाङचुक मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए। धन्यवाद सोनाम हाम्रो कोअर्डिनेटर भाइ र उहाँको आदेश बमोजिम हाम्रो त्रिपक्षीय सम्झौता 1973 सालमा जब हाम्रो राजा छगेल पाल्दे नामगेल हुनुहुन्थ्यो र विभिन्न पोलिटिकल पार्टी 3वटा पोलिटिकल पार्टीका रिप्रेजेन्टेटिभहरू अनि भारत सरकारको बीचमा जुन हस्ताक्षर भएको थियो, अब ती सबै हस्ताक्षर गर्नेहरू मध्येमा सिग्नेटरिजहरू 2 जना मात्रै जीवित छन् र 2 जनामा एकजना डीएन तिवारीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले पनि उपस्थिति दिन्छु भन्नुभएको थियो, तर के कारणले आउनुभएको छैन। र विशेष गरी एकजना वयोवृद्ध तासा टेङ्गे लेप्चाज्यू जो 1975 सालमा माथि उत्तर सिक्किमदेखि विधायक पनि हुनुभएको थियो। हाम्रो एसीटीका जेनरल सेक्रेटरी छितेन लेप्चाज्यूको पिताजी हुनुहुन्छ। 90 वर्षदेखि बेसी पुगेको आयुमा उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँले आजको यो समारोहमा उपस्थिति दिनु सक्नु भएन तापनि उहाँले सबै सिक्किमे जनताको तर्फमा उहाँले आफ्नो सन्देश पठाउनु भएको छ र यो सन्देश तपाईहरू उपस्थित जनसमूहको अगाडि म पढेर सुनाउँदैछु। मेसेज अन द ओकेजन अफ गोल्डन जुबिली celebration of the historic 8th May Agreement, Tripartite Agreement of 1973. On the occasion of 50th year of signing of historic 8th May Tripartite Agreement 1973 between the Chogyal Champo, the Government of India and the representatives of 3 political parties of Sikkim, I would like to extend my good wishes to the people of Sikkim for whom this agreement was signed to usher in peace, communal harmony, justice and democracy. As a signatory of the agreement, I would like to appeal to the younger generation and all citizens of the state to uphold the spirit of agreement. Due to the passage of time and changes of demography, there is every possibility that the essence of it will be diluted. My personal gratitude and appreciation to the President and the member of Sikkime Nagarik Samaj for taking this initiative to sensitize the significance of this agreement to the masses. Further, our appreciation to many concerned Sikkimese
as well as my non-Sikkimis for their selfless contribution towards protecting the sanctity of Article 371F and the distinct identity of all Sikkimese people. The 8th May Agreement was signed taking various factors in consideration for the welfare of Sikkim. With best wishes, Tasa Tenge Lepcha, Signatory Sikkim National Party, Chungthang, North Sikkim. Thank you. धन्यवाद हाम्रो अध्यक्ष महोदयलाई अनि तासा टेङ्जे ज्यूलाई पनि। यसरी नै 8 मई त्रिपक्षीय सम्झौता अनि समकालीन मुद्दाहरू यानी कन्टेम्पोरेरी इस्यु माथि विचार विमर्श अथवा डेलिबरेसनको निम्ति म हाम्रा महासचिव श्रीमान Panchanai Paramjyoti by Panchanai Group, a home with amenities designed to deliver wonderful experiences for you and your family at an affordable price. Built across 2 bighas, Panchanai Paramjyoti offers choice in the form of 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK. No matter what your family size or your family's needs, there will always be room for happiness. One of the most rewarding experiences is to be able to give our families the life they truly deserve with Paramjyoti. It is precisely this opportunity that we offer you.